Hi guys! Welcome to my vlog. Bago tayo mag-vlog guys, mag-lipstick sa ta guys. Ibutahan ko na gamay guys, nilagyan ko na gamay guys. Meron akong pencil dito guys. Where's your white? And then, I'm gonna put something shiny. Ayan. And then, meron tayong eyeshadow. Ayan. Ayan. So, magpili tayo ng kulay, guys. Ayan. Before ta mag-start. Piliin natin yung purple. So, ilalagay natin yung, ano natin dito. Ayan. Ayan. Sa kabila naman, konti lang guys. Kasi baka maano tayo guys. Ayan. Lagyan natin konti yung isa para balance. Ayan. Ayan nga guys. Pero hindi ako marunong maglagay dito na eyebrow. Tadan! Tantaran! So, meron na tayong eyebrow guys. Iano lang natin. Kunting. Ayan. Ayan. Hindi natin kapalan guys kasi. Ayan. Perfect. Ayan. Hi guys. Kilay is life guys. Ayan. Thank you so much guys. Watch my luto cooking time. Ayan. Bigyan mo ko ng plato yung malaki yung puti. Ay, wag mo lang. Garo ng luto guys, hindi makulog pag nakay tugma. Saan ang bilat? Dito ko. Dito. Pare sa do guys. Bilat na langong bulan. Dahil ni buwan, shaky ni buwan eh, palit-palit, ganito na, dali ah. Oh, lain mo na siya nga. Wala, palit pa ta. Pura naman ko na siya style. Pura kusina ba? Chicken hotdog, manin. Di pareha itong hotdog na tender. Manin. Tender juicy, pagkagani na, dami ko kay presyo. 40 nang ito lang ang kilo sa Pilipinas. Dari ka dollar. Hi Son, thank you for watching from Cebu. Shout out Wayne, Genesis, hi Son. Mustang Cebu.
na natin siya guys. Nagkulo na yung oil natin guys. Makunti lang yung oil. Hindi siya deep fry guys. Parang golden brown lang siya natin guys. Meron na siyang salt and pepper lang guys ang nilagay natin sa flour natin. Alay, nagug-clip diya, Chi. Ha? Clip diya katong complete. Ayan guys, i-fry na natin, i-brown na siya. Nani mo day? Day ko day, pausla ko day. Mana? Ayan guys, i-fry na siya natin golden brown guys. Tapos naka-ready na mga ingredients guys. Yan. I-ubos natin siya. Isang sa 1 pack chicken breast guys. Ha? Say cup. Kuan na, 3 cup. Pwede lang yung matong 2 cup. Yung imurang dugangag 1 cup na po. Yan, busy among live kusina guys. Guys, na golden brown na siya, yung kabila na lang siya guys. Yung Madam, why, si Alma, kaya kami nagpapit yung hamon. Tapos kalabas. Madam, likod sa likod, madam. Ayan guys, na golden brown na siya guys. Pwede na nga aking golden sir. Meron pa tayo dito guys. Dito tayo takap yung hamon. Pwede to lunod-lunod. Ayan guys, nakagawa na ko ng sauce guys. Parmesan lang siya guys, o cooking cream at saka chicken broth. Tapos, ayan, nagkulo na siya guys. Lalagay na natin yung chicken natin guys. Ayan. Uwad natin yung chicken natin. Ayan. See? Ano yun? Ayan. I-ano lang na siya natin guys, mix. Takpan muna natin guys. Bill? Iwaon pa man na ako doon. Ayaw ra. Di ka to lang pagkuhanin mo. Pareras parsley pagkagpata. Ayan guys, takpan muna natin siya guys. Ayan. Ng spring onion guys. Spring na natin guys. Ayan. Tapos meron tayong parsley. Ayan. Tapos, meron tayong dill. Ayan. Mix-mix na siya, guys. Lahat. Ayan. Tapos, meron kaming basil leaves. Ayan. So, ilagay lang siya. Halo-halo na siya, guys. Lahat. Ayan. Tapos, paghaluin lang natin siya, guys. Wala nang sauce. Lamon na yung sauce namin, guys. Hindi naman siya totally maraming sauce daw. Ayan. Sana all. Paghaluin lang siya natin, guys. Ayan. So, takpan siya natin, guys. 2 to 3 minutes, guys.